сураи Қиёмат дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 40 оят иборат аст. Бисмиллахир Рахманир Рахим. Ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ла уқсиму биявмил қиёмah. Аллоҳ таоло савган ёд мекунад, қасам мехӯрам ба рӯзи қиёмат, рӯзе ки ҳисобу ҷазо аст. Ва ла уқсиму биннафсил лаввамah. ва қасам мехӯрам ба нафси муъмини парҳезгор, ки соҳибашро бар тарки тоатҳо ва муртакиб шудани гуноҳҳо маломатгар аст. Аяҳсабул инсану ан лан наҷмаъа изомah. оё инсони кофир мепиндорад, ки мо ҳаргиз устухонҳояшро гирд нахоҳем овард, баъд аз он ки пӯсид ва пароканда гардид? Бала қодирина ала ан нусаввия бананah. оре, мо тамоми устухонҳои пӯсидаи инсонро гирд меоварем ва ҳатто аз ин ҳам фаротар қодир ҳастем, ки сарангушҳояшро баробар кунем, чунон ки пеш аз марг дар ҳаёти дунё буданд. Ин буд тафсири Табарӣ. Бал юридул инсану лияфҷура амамah. балки инсони мункир ба рӯзи баъс мехоҳад, ки дар оянда низ ба корҳои ношоиста пардозад. Ясъалу айяна явмул қиёмah. инсони кофир аз рӯи такаббур ва ришханд мепурсад: рӯзи қиёмат чӣ вақт хоҳад буд? Фаиза бариқал басар. рӯзе ки чашмҳо аз шиддати сахтии рӯзи қиёмат хира шавад Ва хасафал қамар. ва моҳ тира шавад ва нураш аз байн равад. Ва ҷумиъаш шамсу вал қамар. ва офтобу моҳ бо рафтани нурашон дар як ҷо гирд оянд. Яқулул инсану явмаизин айнал мафар. инсон дар он рӯз мегӯяд: роҳи гурез аз азоб куҷост? Ин буд тафсири Бағавӣ. Калла ла вазар. амр чунон аст, ки эй инсон ту таманно мекунӣ, ҳаргиз дар он рӯз паноҳгоҳе нест. Иля раббика явмаизинил мустақар. қароргоҳи ҳама дар он рӯз назди Парвардигори туст. пас ҳар якеро тибқи амалҳояш ҷазои муносиб хоҳад дод. ин буд тафсири Саъдӣ. Юнаббаъул инсану явмаизин бима қаддама ва аххар. дар он рӯз одамиро аз тамоми амалҳою неку баде, ки он чӣ пешопеш дар ҳаёти худ фиристода ва он чӣ баъд аз хеш гузоштааст хабар дода мешавад. ин буд тафсири Ибни Касир. Балил инсану ала нафсиҳи басирah. балки инсон бар нафси худ бино аст ва ҳақиқати коре, ки аз тоат ё маъсият анҷом додааст, медонад. Валав алқа маъазирah. ҳарчанд узрҳои худро дар миён овард, ба ҳолаш ҳеҷ фоидае намекунад. ин буд тафсири Бағавӣ. Ла туҳаррик биҳи лисанака литаъҷала биҳ. эй паёмбар, ҳангоми фуруд омадани ваҳй ба шитоб забон ба хондани Қуръон маҷунбон, ба хотири он ки ҳифзи он аз ёди ту наравад. Инна алайна ҷамъаҳу ва қуръанah. ки ҳар оина ҷамъ овардану хонданаш ба уҳдаи мост. баъд аз он ҳар куҷое ки хоҳӣ бихон, аз хотират намеравад. Фаиза қараънаҳу фаттабиъ қуръанah. чун онро ба забони Ҷабраил алайҳиссалом бар ту бихондем, ба диққат гӯш фароде ва аз хондани он пайравӣ кун. Сумма инна алайна баянah. сипас баёни маъноҳо ва ҳукмҳои он бар уҳдаи мост. ин буд тафсири Саъдӣ. Калла бал туҳиббунал аҷилах. ҳаргиз чунин нест, ки шумо мушрикон мепиндоред, ки дубора зинда шудан ва ҷазо нест, балки шумо
این جهان زودگذر را دوست می دارید وتذرون الآخرة و آخرت را با نعمتهایش ترک می کنید. این بود تفسیر تبری. وجوه يومئذ ناظرة در آن روز برای مؤمنان سعادتمند چهره های هست زیبا و درخشان إلى ربها ناظرة که سوی پروردگارشان نظر می کنند. ووجوه يومئذ باسرة و در آن روز برای کافران بدبخت چهره های هست ابسوس و ترش، پیشانی در هم کشیده، زشت روی. تظن أن يفعل بها فاقرة که می دانند آن عذاب کمرشکن بر او فرود آید. كلا إذا بلغت التراقي آری چون جان به حلقم یعنی به گلو رسد وقيل من راق و گفته شود که چی کسی است که افسون بخواند و او را نجات دهد. وظن أنه الفراق و آدمی میرنده یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده. والتفت الساق بالساق و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. إلى ربك يومئذ المساق آن روز روزی راندن و بازگشتن به سوی پروردگار توست و عاقبت کار بندگان به جنت است یا به دوزخ. فلا صدق ولا صلى نه تصدیق کرده است این انسان کافر به پیامبر و قرآن و روز آخرت و نه برای پروردگارش نماز گذاشته است. ولكن كذب وتولى ولی قرآن را دروغ برآورده و از ایمان روی گردانیده است. ثم ذهب إلى أهله يتمطى و آنگاه به رفتار خیرامان و سرمست نزد اهل خود رفته است. أولى لك فأولى وای هلاک بر تو، پس وای هلاک بر تو. ثم أولى لك فأولى باز هم وای هلاک بر تو، پس وای هلاک بر تو. این بود تفسیر تبری. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان منکر به روز بحث می پندارد که او را به حال خود واگذاشته اند؟ پس نه مورد امر نهی و نه مورد حساب و جزا قرار خواهد گرفت. ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه از منی که در بچه‌دان ریخته می شد نبود؟ ثم كان علقة فخلق فسوى سپس بعد از نطفه به صورت خونی بسته در آمد. پس الله او را آفرید و درست و استوار ساخت. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پس از او دو جفت نر و ماده پدید آورد. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا چنین آفریدگار قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟ آری بر این کار تواناست. زیرا بازگردانیدن آفرینش از ایجاد نخستین آن آسان‌تر است. این بود تفسیر تبری.